Sanina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus, mari dage si benaken kebaktinta, ope denga kita sehkubas dengkehken kata dibata ibas minggu enda, mari si puji Tuhan rende kita nomor 424. Mari bertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami seringan ibas kini Rajan surga, ngatakan bujur ras remengkah hati kami man bandu Tuhan, ija ibas perdalinan kegeluhan kami, sehibas paksa indah, tetap dengar ibrekan kam kesehatan, kejuah-juahan dengan kesangapan pe. Bagi pe bujur ikatakan kami man bandu, iatankan kam dengar kami kerina anak-anak du Tuhan. Lako bengket kubas minggu si badia enda, reher sembah ngadap ku Tuhan dengan dengkehkan katandu. Pengarapan kami, oh Tuhan di bata kam si masu-masu kami kerina. Anak-anak du, perpulungan du, si genduari nggo sikap dengkehken katandu, kam simbreiken kepentaran, gelar tambah-tambah kepentaran man kami sireh na ibas Tuhan nari, lako ngangkai karena kata Tuhan si kentisik nari ia loken kami arah kemahan Tuhan. Bagepe Tuhan di bata kemahan dupe tetap ipasupasundu, kelah katandu banci ipetangkasna rikutken ogen si jadi bahan renungan kami ibas minggu endah. Melala bujur Tuhan, endam pertoton pengarapan kami kerina enggo sikap dengkehken katandu. Ibas gelar Yesus Kristus kami ertoto ras ngatakan bujur man bandu. Amin. Senina ras turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus,
Kata dibata si jadi renungan ta ibas wari si sendah, mekap ibas pengogen si pemena, mekap ibas kitab Ulangan 8 ayat 10 sada seh 20, ijenda yogekan kami nina bagenda. Jaga maka ola ilupakendu Tuhan di batandu, ola silahkan sada pei undang-undang nasi kubreiken man bandu warienda. Adinggoi dandu krina kai atendu si ipandu, janah enggo ipajak kendu rumah ndu mejile maningandu, bagepe enggo ertambah-tambah lembu ras biri-birindu, emas ras pirakdu ras krina erta-ertandu si deban. Jaga maka Allah meganjang ukurndu jenari ilupa kendu Tuhan di batandu, si enggo mulahi kam i Mesir nari, sanga kam jadi budak barenda. Ibabaina kam mentasi gurun pasir si melang si dem kebiaren. Ija melala nipe si erbisa ras kacip gelang. Ibas tanah kerah si lalit lau ibahanna lau erburak ibas batu nari man bandu. Ibas gurun pasir ibrei kena manna man pangandu. Emo pangan si langa pernah ipan nini dupe. Ibrei kena kini seran lako nguji kam. Gelah dungna banci ipasupasuna kam alukai kai si mahuli. Arkiteken si endi gan pei ola kam rukur maka kini bayaken du Ema arkiteken kuasa ras gegah dujine. Ingatlah maka Tuhan di batandu ngesimreiken gegah man bandu. Erbahan cakam baya. Si enda ibahanna sebab sehwari enda ia tetap setia nandangi perpadanan si bahan naman nini-ninindu. Aula kam lupa man Tuhan di batandu. Aula kam nilah jenari resembah janah jadi suruh-suruhan di bata si deban. Adi bagi ku persingeti kam genduari, maka pasti kam ikernep kena. Adilah kam ngikutkan Tuhan, laban cilang ikernep kena kam. Bali ras bangsa-bangsa si nandangi ikernep kena, ijei ilebe-lebendu. Terjang jenda karena pengogenta si pemena, jenari bengket kita kubas pengogenta si peduakan si jadi bahan renungenta, emekap ibuat ibas padan simbaru kitab 2 Tesalonika 3 ayat 6 seh kubas ayat 15. Nina bagenda yogeken kami, 2 Tesalonika 3 ayat 6 seh kubas ayat 15. Aula perkisat. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus ikatakan kami man bandu o senina-senina. Sirangilah kerina senina-senina si perkisat. Si langgit ngikutkan ajaran si ibreikan kami. Ia tehdu maka harus idalan kendu bagi si ibahan kami. Labo kami perkisat asum kami i tengah-tengah du. La ipan kami nakan kalak langgalar. Tapi erdahin kami alulati. Erdahin kami suari ras berngi. Gelah aulalid i tengah-tengah du simberat yakap nar kitaikan kami. Sienda ibahan kami. Labo perbahan lalit. Hak kami mindau penampat man bandu. Sienda ibahan kami gelah jadi usihan si mahuli man bandu. Asum kami ras kam usur. Ikatakan kami man bandu. Kalak si langgit erdahin olah bereman. Sienda ikatakan kami perbahan ibagi kami lit piga-piga ibas kam perkisat. Silakai pe ibahan na sekatan campuri si kerajangan kalak. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus. Ikatakan kami man kalak si bagenda dengan ipersingeti kami. Maka harus idalan kena kegeluhan si metunggung dengan erdahin mencarikan keperluna. Tapi kam o senina-senina aula erleja-lejar bahan si mahuli. Banci jadi lit i tengah-tengah du kalak si langgit ngikutkan kai si katakan kami ibas surat indah. Adilitkin perdiatekanlah ia. Janah aula nai perkuankan gelah mela yakapna. Tapi aula kam erpengakap maka ia imbang. Tapi ajarkanlah ia bagi sekalak senina. Terjeng jenda karena bahan renungan ta ibas minggu si sendah.
Ibabai kita kubas invokasionina kalak sinangko gel-gel nari olanai ia nangko erdahin ia alu mahuli gunan cariken keperlunna janah gelah lid ibas ia guna nampati kalak silit ibas kepicetan. Sanina rasturang mejuah-juah lebih manbanta krina. Selamat wari Minggu, jenari salam sehat Tuhan si masu-masu kita. Sanina rasturang minggu enda seh kita kubas sada tema mekap ngit erdahin alulatih. Enda suai ras bahan renungan ta 2 Tesalonika 3 ayat 6 seh 15. Sanina rasturang git erdahin alulatih. Tema enda secara umum situhuna ngajuk gelah min kita ngeluh erdahin alu mejingkat. Entah pe bekerja keras. Enda mia. Kata pengajuk arah tema endan di lo kita gelah kita erdahin mejingkat dengan pe geluh ibas bekerja keras. Sanina rasturang salah sada kunci kesuksesan mekap rikutkan temanta git erdahin alulatih. Sebab adi syukuru-kuri pekap adina lit surat-surat untuk mencapai sesuatu kesuksesan labo banci sialoken bagai-bagai saja entah pe secara kebetulan janah pe labo banci si capai ibas sada berni tapi harus melalui bekerja erdahin terus menerus amin pe terkadang jumpa kita kegagalan, keterpurukan ibas dahinta. Jadi kegagalan labau erbahanca kita ngadi erdahin, tapi kegagalan ibas kita dahikan dahinta, bahan lahe sebagai penyemangat gelah terus erdahin. Sanina rasturang lid piga hal si positif. Yakap kami emekap karena ngit erdahin alulatih entah pe mau bekerja keras mekap si pertama adi erdahin alulatih mekap sada harga si harus dibayar lakondatken ulih ya enda ngatakan maka ibas kita ngalaukan ulih enda erkiteken erdahin kita alulatih banci sirai ya. Alu tutus megenggeng ras erdahin alu mahuli bagai pe seh maka kita ngasuk ngergaken dahin tae. Jenari si kedua kan hal si positif karena erdahin alulatih entah pe bekerja keras mekap erdahin alulatih nampati kita gelah geloh ratur entah pe gelah kita banci hidup mendisiplinkan diri ibas erdahin. Contoh lebih adilit skala atlet ya si tuhu-tuhu layak untuk mendapatkan juara ras mendali enda pasti ia erdahin latihan terus menerus lahannya bulan-bulan tetapi banci ia latihan dari tahun ke tahun jenari banci ia datken juara erkiteken pendahina disiplin jenari si petelukan erdahin alulatih enda ngajarkan manbanta karena nilai-nilai kegeluhan si pertama lebih gelah olah kita malas gelah olah jadi kalak perkisat gelah kita olah menunda-nunda pendahinta megati kap sempat ngesekaliai ateta
ibas dahiken dahine. Maka nggo tertarun-tarun. Maka nggo turah kisah. Bagi. Jadi artinya ibas kita dahin alulati enda ngajarkan man banta gelah kita ngergai pendahin tutus magenggang ras bertanggung jawab. Sanina ras turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Prikop renungan ta enda mekap ngerana karena situasi perpulungan Tesalonika sila kondusif. Ija perpulungan ngeloh enterem ibas biak mekisat erdahin. Tentu enda ila terbelakangi alulitna pengajaran karena kerehen Tuhan Yesus si kedua kalikan. Maka lid pemahaman perpulungan adi ugapa pe Yesus reh me lanain dekah mankai erdahin latih. Marilah kita bekerja apa adanya. Adi banci olah palah erdahin. Bagem lid pemahaman di tengah-tengah perpulungan. Maka enda banci berdampak negatif. Nandangi perpulungan sendiri bagepe nandangi masyarakat sekelewat si tading i Tesalonika. Kai dampak negatifna adilid dengan enterem perpulungan Kristen malas erdahin mekap bagi invokasion tandai nina nangko. Adin ngomkap dulit perpulungan nangko ugana nari mekap ndu banci perpulungan encidahken kini ulin uganari mekap ndu banci ikatakan perpulungan jadi usihan. Adi malas erdahin berdampak nangko jenari banci encedai persadan ibas perpulungan Tuhan i Tesalonika. Maka senina rasturang Paulus mereken sada usihan nandangi perpulungan mindo pedah gelah namin amin pagi pe reh Tuhan Yesus si kedua kalikan sendah perpulungan harus tetap erdahin. Bagi ini na Paulus bicara pagi pe reh Yesus si kedua kalikan perpulungan harus tetap erdahin. Janah aulan digan pengarapkan pemere teman gelah aula turah biak perkisat entah pe malas. Senina resturang maka Rasul Paulus mereken sada usihan selaku ia sirdahin ibas perpulungan selaku perberita si meriah nina harusna ia geluh arah dahinna. Adi sioge sada Korinti siwah ayat 14 nina bagaimana pe nggo itetapkan Tuhan maka kalak si baba berita si meriah ngaloken keperlun geluhna ibas dahin enari. Artinya Paulus ras teman-temanna situhuna memiliki hak ngalau ibas ian dahiken dahin perberita si meriah di tengah-tengah perpulungan. Tapi Paulus ras teman-temanna tetap erdahin ia suari ras berngi ni nandai ibas prikopta lakondatkan keperlunna si tetap wari guna ipakai kena guna ngelitkan kebutuhan kegeluhanna. Enda ilakokan Paulus mekap gelah ia ras teman-teman na banci jadi usihan man perpulungan Tesalonika. Gelah krina perpulungan semangat erdahin ras ngit erdahin alulatih amin pe
Mungkin ibas paksa perpulungan memiliki berbagai-bagai erta rezeki dibayakan. Labo erbahanca perpulungan ngadi erdahin, tapi terus bekerja. Bagi kaisi katakan Tuhan Yesus ibas Yohanes 5 ayat 10 pitu nina, Bapangku erdahin kaplalap, maka aku pe erdahin. Tuhan Yesus ngeranaman kalak Yahudi ngatakan maka mulai kin ibas duni enda itepa di bata, seh kubas masa Tuhan Yesus, raseh kubas paksa masa-masa anta genduari, kesah Tuhan tetap erdahin guna kini ulinta. Endam sini maksud Paulus, maka labo lid alasan untuk berhenti bekerja, lalit alasan. Bagi nintandai amin pagi pe re Yesus si kedua kali ken sendah pe kita harus tetap semangat erdahin, janah gid erdahin alulatih. Maka pedah Paulus man perpulungan gelah min ipahami perpulungan maka erdahin enda penting. Erdahin enda sada pendilo ibas Tuhan di batanari. Sanina rasturang ibas buku Andar Ismail Selamat Berkarya, ia ngatakan maka sekala sirdahin ikatakan malak enda artina pesuruh Allah. Enda gelar mankala sirdahin mula-mula ibas rumah pertoton Tuhan. Tapi rikutkan perkembangan gelar enda ibreikan mankala krina sirdahin ibas berbagai-bagai pendahinna. Makana krina kita sirdahin macam-macam berbagai bentuk pendahinta, krina enda merupakan pesuruh Allah nina Andar Ismail. Makana kita harus ngergai dahinta skala-skala. Janah tetap kita ngid erdahin alulatih dalam tanda kurung bersifat positif maka bekerja keras bekerja cerdas. Senina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Mari si perdiateikan ibas bahan ogenta ndai ibas ayat penem kenina ibas 2 Tesalonika 3. Ibas gelar Tuhan Yesus Kristus ikatakan kami man bandu, oh senina-senina sirangilah kerina senina-senina si perkisat si langgit ngikutkan ajaran si ibreikan kami. Paulus ngatakan sirangilah kerina senina si perkisat. Enda lebih ya si pertama. Adi sirangi dulah nina berarti kita menjauhkan diri. Entah pe menarik diri, entah pe bersikap tidak mengikuti jejak kalak si perkisat. Bersikap tidak mengikuti sifat hobi kalak perkisat. Tentu alasan Paulus jelas. Gelah aula kita banci jadi seri ras kalak perkisat. Sebab ada dekah-dekah kita ras kalak perkisat dah kam babai-bana kita pe jadi perkisat me bagai. Adin deher rusur kita ras kalak si merhat kel cikurak dungna kita pe jadi kalak pecikurak. Adi rusur kita deher ras teman kalak jahat, dekah-dekah kita penggo jadi kalak jahat. Ate Paulus perpulungan adilid perpulungan i tengah-tengah perpulungan Tesalonika si memiliki biak-biak perkisat sirangilah dirindu ibas ianari. Tapi ndai ikatakan na ibas ayat terakhir aula ijadikan ya imbangdu. Tapi tetaplah ajarkan ia bagi segala arsenina nina Paulus. Artinya ketika kita menghindarkan diri kita
ibas kalak perkisat endandai, entah pe bersikap tidak mengikuti jejak sifat hobi kalak perkisat, bukan berarti kita harus nadingken ia. Tapi maksud Paulus olah kita terkontaminasi jadi kalak perkisat. Sebab ia tetap seninandu. Olah perimbangi ninande Paulus. Tapi justru sebaliknya ikatakan nandai tetap sehken pengajaran manbana. Kata persingat gelah olah ia mekisat erdahin. Jadi senina ras turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus sirangilah kalak si bagi. Jadi lid ij kata pengajuk, kata pendilau, entah pebanci si katakan pedah ibas Paulus nari nandangi perpulungan Tesalonika gelah perpulungannya tuhu-tuhu menjadi usihan. Nandangi perpulungannya sendiri secara pribadi bagai nandangi kalak si depan. Endam sini maksud Paulus kata sirangilah. Jenari si pedua kan ibas ayat pitu sesiwah ninandai ijeinda Paulus mereken sada teladan siman ikutenken karena dirina man perpulungan Tesalonika. Ninandai jenda ya tehdu maka harus idalan kendu bagi si bahan kami. Kaikin sini ibahan Paulus mekap ninandai labau kami perkisat. Asum kami i tengah-tengah du. Jadi Paulus ras teman-temanna ibas ian dahiken dahin beritakan berita simriah i perpulungan Tesalonika i cidah kena i seidirina. Maka ialah hanya mengharapkan upah ibas ia nahkan berita simriah. Tetapi ia erdahin suari ras berni. Nina ibas ayat 8 la ipan kami nakan kalak langgalar tapi erdahin kami alulatih erdahin kami suari ras berni gelah olalid i tengah-tengah dusim berat iakap na erkiteiken kami. Jadi hati Paulus kehadiran ta olah menjadi beban man kalak si deban. Desken benalu mebagai surindan baik ibas batang kopi lah ibas batang jering lah ras debanna ulamin kita jadi benalu hidup dari perkuah hati kalak sedeban seh maka jadi beban. Jadi Paulus memberikan usihan secara langsung la ipan kami nakan kalak alu langgalar. Endam nina Paulus janah teladan enda menikutenkan. Senina ras turang bagipi aluh lebih tangkas ras jelas. Paulus nurikan ibas ayat 10 nina asum kami ras kam usur ikatakan kami man bandu kalak silanggit erdahin olah breman. Jadi kepaikan kata enda rusur ikatakan Paulus tupung ia nahkan pengajaran ku tengah-tengah perpulungan Tesalonika. Jelas ikatakan na kalak silanggit erdahin olah breman janah lah harus dat kenakan. Ya tempat-tempat enda kejam me bagi. Tapi situ huna sada hal si masuk akal. Gelah olah jadi beban man kalak si deban. Senina ras turang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus enda situhuna ikatakan Paulus surah-surah Paulus gelah kegeluhan perpulungane banci ratur ngergai pendahin ras tetap gid dahi kendahine alular leja-leja dai ikatakan erdahin alulatih bekerja keras ekap adik kita ngergakan pendahinta. Sanina rasturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus bagai Paulus ngangkatkan
entah penurikan karena keharusan anak-anak di bata mekam nampati kalak silit ibas kepicetan. Senina rasturang megati kap li teman-teman tae kesempatan untuk bekerja bagai pelan ngasup berdahin. Lid ada invokasion tandai ituri kena ibas bait sipeduakan erdahin ia alu mahuli gunan carikan keperluna janah gelah lid ibas ia guna nampati kalak silit ibas kepicetan. Enda surat Paulus man perpulungan Efesus lid penekanan bahwa lid siman sampatan salah sada tugas perpulungan Tuhan geluh si sampatan geluh si kelengan makana uga kita banci nampati temanta adik kita lardahin uga kita banci ngalaukan ulih entah pe pasu-pasu Tuhan adilah kita erdahin maka nina Paulus erdahin kita gelah kita ndatkan ulih erdahin kita gelah lid dalinna pasu-pasu Tuhan seku kita gelah alu bagai ngasup kita memenuhi kebutuhan ta keperluan ta bagai pengasup kita nehken kekelengan man kalak si deban. Senina rasturang adina si ogen dai ibas pengogen ta si pemena Musa nehken sada pedah man bangsa Israel ope denga ia bengket ku tanah Kanaan. Tangkas ndai ikatakan Musa jelas maka nina aulandigan pe kam ngelupakan Tuhan di batandu. Aula silahkan sada pe undang-undang nasi kubrekan sendah man bandu wari enda. Engkai. Adina Musa ngata kenca di bata kapsi mereken kerinana. Tanah, rumah, erta-erta kebayakan, juma, rubia-rubia, bagai pe peken-peken anggur, si nggo erbuah meramis. Tadi ngalaukan, krina pemeri di bata, man bandu, kam budak kap nai ikuta Mesir. Artinya Musa ngata kenca ketika kita ngalaukan ulih pendahin entah pe banci ikatakan gaji entah aula kita sombong entah kita mendapatkan penghasilan yang lebih ibas kita dahikan dahinta aula kita sombong aula meganjang ukur jana aula digan pe lupakan Tuhan sebab di bata kerina si mereka zaman bandu. Pertama lebih gegeh man banta guna kita banci erdahin alu latih entah pe bekerja keras gegeh silit ibas kita Tuhan si mereka medak kita pagi-pagi bebagai benakan kita erdahin latih siakap erdahin maka sangat tunduh kita ilayasi Tuhan di bata daging kulata semaka bagi kita medak pagi-pagi segarga kita ngulihi laku menakan aktivitas kita guna dahikan dahinta bagaim seterusnya ibas kita ngadie Tuhan si masu-masu kita ras masu-masu pendahinta makana senina resturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus li telu hal si jadi inti pokok perenungan ta ibas warisi sendah mekap teman tandai tetap erdahin alu latih bekerja keras enda ya si pertama pendilo gelah tetap erdahin alu tutus rasa tanggung jawab si kedua kan tetap pakai ulih pendahin tae guna keperluan tara senggit nampati kalak si deban enda de invokasion ta sub pe tanggung jawab takang jenari tetap Muhammad mandibata si jadi ulu ulih latih tae si jadi ulu pasu-pasu ibas kita dahikan dahinta maka senina resturang kekelengan ibas Tuhan ta Yesus Kristus
Si katakan bujur man Tuhan. Sebab amin pe langa maksimal pendahin tarikutkan situasi. Erkiteken pandemi. Tapi banci dengar kita erdahin. Dahikanlah kerina dahin-dahinta alu mahuli kai pe dahinta. Gelah arah dahinta banci tama pujin gelar Tuhan si badia. Amin ertoto kita. Tuhan dibata bujur ikatakan kami man bandu karena katandu. Singgo banci ialakan kami ku tengah-tengah perpulungan Tuhan. Pasu-pasukam katandu Tuhan. Berikan kam kepentaran. Nandangi krina ngawan perpulungan du. Ibas yang ngalokan katandu. Gelah krina perpulungan du. Gelah krina kami Tuhan. Ngasuk. Ngergakan pendahin kami skala-skala. Dengan ngasup kami erdahin. Alu latih tapi bekerja keras. Guna kiniulin kami. Bagai pe guna. Ulih kami nampati kalak si deban. Makuahate indu Bapa. Endam katandu alokan kami bas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Genduari sehkapaksana kita nehken persembahan pengatakan bujurta. Mari dage si buka kitab ndendenta rende kita nomor 445 ayat 1 ras ayat 2 ras terusna. Kencadungna kita nahkan persembahan. Mari dage raduras kita ertoto karena persembahan tabage pebengket kita kubas doa sapaat ertoto kita. Tuhan dibata Bapa kami lar ngadi-ngadi kami tetap ngatakan bujur man bandu Bapa. Ijai berikan kam dengar gegeh kengasupan man kami. Ibas minggu enda. Amin pe kami rekebaktin i rumah. Lakonahkan persembahan pengatakan bujur kami kukam. Bujur Bapa ibas melalakal pemerendu si muhuliman kami. Janah ibas pak senda sada bagin i persembahkan kami jadi persembahan pengatakan bujur kami man bandu. Pengharapan kami pasu-pasukam persembahan nenda Tuhan. Bagai pe pasu-pasundu tetap si tading ibas kami. Gelahenda pe banci tetap reguna nandangi perdalinan gereja Tuhan. Bagi kape gereja andu tetap ipasu-pasukam. Gelah tetap kaya pentar ngaturkan perduitan, perbelitan gereja andu. Alu mahuli bagi singena atendu saja. Alaukan kam persembahan kami enda Bapa. Sebab indaskan kami bas gelar Yesus Kristus Tuhan kami. Bagi kape Tuhan ertotoka kami bas paksenda. Ngatakan bujur man bandu.
Ibas krina pemerendu si mahuli kesehatan, kesangapan, kejuah-juahan. Bagepe kengasu pendalani kegeluhan man krina ngawani perpulungan du Bapa. Tuhan tambah-tambah tetap yarapkan kami kelengatendu sampur man kami krina anak-anak du. Lalu bagai Tuhan krina perpulungan du ibas sektor kami silid ibas runggun puji dadi enda. Tetap ngasuk ngatakan bujur ras ngeluh ibas kejuah-juahan. Tuhan ibas Pak Stenda per totoka kami nandangi gerejandu perpulungan du krinana. Tuhan terlebih-lebih serayandu apai pelarndobah pandita pertua diaken ras emeritus kami. Kami tetap simbreikan kesehatan man kami krina Tuhan. Lah tetap kami ersada arih bas dahikan dahin keklengan di tengah-tengah gerejandu. Bagi kape Tuhan ngatakan bujur kami man bandu. Nandangi krina kegiatan singgo berlangsung di tengah-tengah perpulungan du. Baik perpulungan jabu-jabu bagi PPA. Pasu-pasundu Tuhan. Kelah krina perpulungan si ikut buat bagin ibas ngoge katandu ibas perpulungan jabu-jabu pe. Tetap datkan kemalemenate serena ibas kamnari. Tuhan dibata. Bagi kape Tuhan dahin-dahin gerejandu. Ibas minggu ke depannya indah pe Tuhan. Melalakal ilakokan. Nah kan kata pergegah ku tengah-tengah perpulungan Tuhan. Tuhan kam tetap si masu-masu gerejandu. Bagai perpulungan kami si sangana lid ibas kecadaan ate pegegehi kami ya krina Bapa. Lalu bagai Tuhan pengapul serehna ibas Tuhan nari berikan semangat simbaru nandangi keluarga senina turang kami. Bagai ibas kami nahkan kata pergegeh perpulungan du bahane krina dalin alu mahuli ibas minggu enda Tuhan. Lalit alang abad tapi banci je kami siapula pulen. Tuhan dibata, Bapa kami seringan ibas kini Rajan Surga. Bujur pe katakan kami Tuhan, nandangi kami sing ikut buat bagin ibadah minggu enda. Emekap kekelengan kami song leader organis. Bagepe kekelengan kami anak permata kami. Sim liput krina kegiatan kami enda Bapa ipasu-pasundu. Tak berikan kam keriahan kesehatan man kami. Ibas minggu-minggu sekali nari bas dahi kendahin pelayanan di tengah-tengah rumah pertoton dupe banci yaloken kami alu keriahan ukur melala bujur Tuhan. Teman-teman kami pe sinahkan adangan persepuluhna pengatakan bujur res debanna krina pasu-pasukam Bapa kelah ia pe tetap didibas keadaan mejuah-juah. Senina turang kami silid ibas sakit penakit Tuhan sampatindu ia berikan du gegeh. Kelah kerina perpulungan du pesil ibas sakit penyakit pendatkan gegeh ibas Tuhan di batanari cenari pasu-pasu kam tetap tambar pangan inemen sinipan nape Bapa kelah tuhu-tuhu penakit bancir lekai ibas daging kulana nari kerina orang tua kami singgo zaitun Tuhan kam sim pegegehia ibis kini tuan daging ras kulana pe kelah ia pe tetap mendatkan gegeh bagai pe kreahan amin pe daging kulana ngokote tapi tetap ia ngasuk ngatakan bujur ku Tuhan arkiteken persada naras kam melala bujur Tuhan endam pertoton pengharapan kami kerina na yang desken kami kukam bas gelar Yesus Kristus Tuhan kami singgeluh amin. Genduari mari daging si pujika Tuhan rende kita ibas kitab dendenta nomor 4 puluh sada sindaikan kari ayat sada ras ayat si peduakan. Pasu-pasundu bagini padan kendu gegeras kukur si paku tetapi bere kendu pasu-pasundu ulu gege kami enggok kamaler matugu sindami gelu kami malerlah pasu-pasundu kami jadi baru sorana baru
Walau malar petanang ukur kami, pasu-pasu nu em ulu gege kami, engkau malar matuku sindami gelu kami. Mari dagei situtup kebaktinta raduras kita ertoto bagi siajari Tuhan ibas pertoton Tuhan ninta dagei ras-ras. Oh Bapa kami seni surga, gelarndu ipebadiamin, rehmin kini rajandu, selahmin pratendu, ibas donienda bagini surga. Berikan min man kami nakan cukup ibas wari si sendahenda. Alemi min salah kami, bagi ni alemi kami salah kalak kempak kami. Aulamin kami babakam kubas percuban, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kamkap si mada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan si dekah-dekahna. Amin. Selamat wari minggu man banta krina perpulungan Tuhan. Bujur.